بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Sous la demande de nombreux mes étudiants, j'ai décidé de faire une vidéo concernant la comptabilité. Donc si vous voulez bien comprendre ce modèle, vous devez suivre avec moi et regarder mes vidéos. Alors le plan de cours ça sera comme suivant. نشوفوا في l'introduction, غادي نشوفوا c'est quoi la comptabilité, ليش كتصلح la comptabilité. Et on va voir 4 chapitres. Premier chapitre, on va faire la notion fondamentale de la comptabilité, يعني c'est quoi la comptabilité. Au deuxième chapitre, Inch'Allah, on va faire l'état de synthèse. واللي هي مهمة بزاف هاد l'état de synthèse علاش لأن فيها le bilan et le CPC etc. بالنسبة le bilan et CPC هادو بوحدهم راه ce sont des leçons très importantes غنديرو فيهم des vidéos علاش لأنهم فيهم le calcul فيهم الحساب فيهم des exercices. Donc aujourd'hui غنعطيكم غير une idée générale عليهم. Donc c'est quoi le bilan, c'est quoi le CPC. Le bilan c'est quoi? Le bilan c'est un tableau qui représente la situation financière du patrimoine d'une entreprise à une date déterminée. Se présente selon un modèle fourni par l'État. يعني l'État هي اللي كتعطينا المعايير ديال هذا البيلون كيفاش خاصو يكون. يعني ماشي الديريكتور ديال لونتربريز اللي كيعطينا المعايير كذا. لا الشركه ولا لو كونطابل كيعطينا لي دوني. اما الدوله هي اللي كتعطينا هذاك لو بيلون كيفاش خاصو يكون. كاين الاختلاف بالنسبه لاي شركه كتلقى عندهم لو ميم بيلون مختلفين غير في لي دوني اكسيتيرا. بالنسبه لو بيلون il y a 4 types de bilan. كاين بيلون دو فيرتير واللي كيدار à la création de l'entreprise. كاين كذلك لو بيلون فينال كيدار à la fin داني في 31 ديسمبر. كاين كذلك بيلون دو كلوتير ولا هذا البيلون هذا ما كنتمناو حتى شي شركه ديرو علاش لانه هذا البيلون هذا لا قدر الله الا كان شي واحد من من الناس اللي مكريين لونتربريز توفى فيهم شي واحد ولا ما لونتربريز طاحت دارت فايت ولا ما بقاوش مفاهمين بيناتهم لي زاسوسي. دونك كنديروا هذا لو بيلون دو كلوتير كوم سا باش كل واحد يعرف لابار ديالو وكل واحد يعرف رزقه. بالنسبه لو 3 شابيتر كشفنا لو بيلون. دابا غادي نشوفوا لو سي بي سي في لو دوزيام شابيتر اللي هي قلت لكم فيها لو بيلون اي لو سي بي سي. لو بيلون عطيتكم عليه اون ايدي. بالنسبه لو سي بي سي تا هو غنعطيكم عليه اون ايدي ولكن هادشي راه ما كاملش علاش لانه هادو فيهم دي زيكزيرسيس خاصنا نديرهم ديال الكوريجي ديالهم اكسيتيرا. بالنسبه لو سي بي سي سي ان كونط دو برودوي اي شارج يعني كنديرو كوم سا باش الشركه تعرف لي زونطري اي لي سورتي ديالها يعني لي ديبونس لي روسيت. غير في لو تيرم كونطابل ما كنبقاوش نستعملوا لي روسيت اي لي ديبونس. لي روسيت كنوليو نقولوا لي برودوي ولي ديبونس كنوليو نقولوا لها لي شارج. دونك غتعقلوا على لي شارج اي لي برودوي. نمشيو للتروازيام شابيتر اللي غادي نشوفوا فيها لورغانيزاسيون كونطابل. وبالنسبه لو ديرنيي شابيتر ان شاء الله اللي هي غادي تكون فيها لا فاكتوراسيون. La facturation, vous aurez besoin de rédiger une facturation durant votre travail, mes étudiants. Parce que ما كاينش شي entreprise ما كديرش une facturation. كايناش شي شركه في العالم ما كديرش عن ريداكسيون ديال une facturation. يعني vous devez prendre attention من هذا لو شابيتر هذا. Alors اليوم كما قلت لكم غنشوفوا l'introduction غنشوفوا فيها la notion fondamentale de la comptabilité. يعني c'est quoi la comptabilité. ليش كتصلح هاد la comptabilité اللي هي les intérêts de la comptabilité. وغادي نشوفوا كذلك les principes de la comptabilité. بالنسبه لو premier هو la notion fondamentale de la comptabilité. Alors c'est quoi la comptabilité. La comptabilité c'est un système d'organisation des données financières du patrimoine d'une entreprise. يعني la comptabilité c'est un système d'organisation des données financières du patrimoine d'une entreprise et nous donne les informations concernant notre entreprise. À travers de la comptabilité, nos partenaires peuvent savoir toutes les informations d'une entreprise. Aussi la comptabilité c'est une technique d'information quantitative. Donc ce sont des définitions dans la comptabilité. Vous devez prendre une من هاد لي ديفينيسيون هذا باش على لو جور ديكزامان يكون عندكم ان باجاج وما تبلوكاش. بالنسبه للديفينيسيون ضروري غادي تحط في ليكزامان علاش لان سيرتو هاد لاني هادي كان مع الكونفينمون اكسيتيرا ما خدمتوش بزاف دي زيكزيرسيس. الوغ غادي يقدروا يحطوا لكم لي تيوري اكثر من البراتيك. كذلك غادي نشوفوا لي زانتيغي د لا كونطابيليتي يعني علاش كتصلح لا كونطابيليتي. شفنا كيف ما قلت لكم لي ديفينيسيون. خذوا واحد من هذيك لي ديفينيسيون زيدوا ديفلوبيو اكثر باش لو جور دي زيكزامان يكون عندكم ان باغاج. دابا غنشوفوا دوزيام حاجه اللي هي لي زانتيغي دو لا كونطابيليتي يعني علاش كتصلح هاد لا كونطابيليتي. La comptabilité donne les informations du patrimoine d'une entreprise. À travers de la comptabilité, on peut savoir le résultat de l'activité d'une entreprise, c'est-à-dire est-ce que cette entreprise est-elle en perte ou bien est-elle en bénéfice. يعني من خلال la comptabilité كنعرفوا واش هاد الشركه واش هي غاده في البينيفيس. كذلك
La comptabilité joue un rôle très important pour les pouvoirs publics. هذا لو تيرم ديال لو pouvoir public يعني l'état يعني الدولة. فيما تسمعوا pouvoir public كتعني الدولة. Alors من خلال la comptabilité l'état peut déterminer ou bien découvrir le taux d'impôt doit payer par l'entreprise. يعني من خلال la comptabilité الدولة كتعرف هاد الشركة شحال غتخلصنا في الضريبة واش من نوع ديال الضريبة. هنا كاينين 3 تيب دامبو. il y a l'impôt sur les revenus واللي كنرمزوا ليه ليا واللي كيعني الضريبه على الدخل. كاين كذلك l'impôt sur les sociétés واللي الرمز ديالو هو الياس يعني الضريبه على الارباح. ولامبو سي لو فالور اجيت يعني الضريبه على القيمه المضافه واللي هي اللي بلي كوني بالنسبه لنا حنا الاغلبيه كنستعملوا بها هي لو تي في. بالنسبه هذا الكور بوحدو ديال لا فيسكاليتي سي il y a des gens qui sont intéressés par le cours de fiscalité. N'hésitez pas à me contacter sur mon numéro de téléphone. Je vais vous le laisser à la fin de la vidéo. Donc, l'économie comme ça. Modèle, عنده علاقة بموديل. Donc, كاين واحد la liaison. كذلك la comptabilité joue un rôle très important pour les créanciers. يعني بالنسبة للناس اللي كيسلفونا. Par exemple, la banque. La banque, ملي كتبغي تسلف واحد الشركة à travers de la comptabilité peut connaître la situation financière ديال هاد الشركة هادي. كذلك déterminer ses capacités de remboursement. يعني من خلال لا كونطابيليتي هاد لا بنك اللي هي غتسلفنا كتعرف واش هاد الشركه واش هي لا سيتوياسيون فينانسيير ديالها سا مارش يعني واش كاين عندها شي مشاكل ولا لا. وكتعرف كذلك واش هاد الشركه هذه غادي ترجع ليها رزقها بلي زانتيغي ولا لا. داكشي علاش قلت لكم بو ديتيرميني سي كاباسيتي دو رامبورسمون يعني واش غادي ترجع ليها داك الفوائد بالفوائد ديالها ولا لا. كذلك كاين la comptabilité joue un rôle très important pour les salariés يعني الناس اللي خدامين في الشركه. à travers de la comptabilité les salariés peuvent connaître les informations sur la pérennité de leur emploi et les possibilités d'accroissement de leurs revenus. يعني من خلال la comptabilité les salariés اللي هما الناس اللي خدامين في الشركه كيعرفوا راسهم واش هما غادي تزادهم السالير ديالهم من هنا لقدام ولا غيتنقص وبيان واش غاديين يغارديو البوست ديالهم ولا غاديين يفقدوه. يعني يا اما واش غادي تزادهم في السالير ولا غيتنقص ولا يقدروا يفقدوا البوست ديالهم. دونك هادو كلهم هاد الحوايج هادو كيقدروا يعرفوهم من لا كونطابيليتي. دونك هادشي علاش قلت لكم لا كونطابيليتي الي تري امبورطون. كذلك لا كونطابيليتي الي اوبليغاتوار الدوله كتفرضها عليك ديرها. ما كاينش شي شركه ما كديرش لا كونطابيليتي ضروري خاصك دير لا كونطابيليتي. دونك شفنا لا ديفينيسيون شفنا لي زانتيغي دو لا كونطابيليتي. غادي نشوفوا اخر حاجه في هاد لا فيديو هادي ان شاء الله واللي هي لو برينسيپ دو لا كونطابيليتي يعني مبادئ هاد لا كونطابيليتي اللي خاصنا حنا دوا لو ريسبكتي خاصنا نحترموه. Il y a plusieurs principes. Premier principe c'est le principe de continuité de l'exploitation. يعني on peut pas faire la comptabilité à une entreprise son activité est suspendue. يعني ما نقدروش نديروا لا كونطابيليتي لواحد الشركه اللي هي اصلا ما خداماش وهذا راه باين ما نقدروش نديروا واحد لا كونطابيليتي لواحد الشركه ما خداماش. دونك علاش كيتسمى لو برينسيپ دو كونتينيتي دو ليكسبلواتاسيون. غنمشيو لو دوزيام برينسيپ سي لو برينسيپ دو بيرمانونس دي ميثود. C'est-à-dire par exemple on utilise là on travaille sur la comptabilité analytique. بالنسبه في la comptabilité analytique l'année N on utilise la méthode FIFO. On peut pas changer cette méthode في l'année N+1. يعني بدينا في الفيفو في l'année N نجيو لاني N+1 نبداو بالفيفو ماشي نقولوا الليفو يعني ما نشونجيوش لي ميثود. فيفو تكمل ليا بلاني N بالفيفو ما تجيش دير ليا في لاني N الفيفو تجي لاني N+1 ودير ليفو. دونك هذا دوزيام برينسيپ. Pour le troisième principe, c'est le principe d'éco historique. C'est-à-dire, par exemple, nous avons acheté une immobilisation par 10 000 dirhams en année N. On ne peut pas changer ce montant d'achat en année N+1 par 20 000 dirhams. يعني شريتي واحد ليموبيليزاسيون بمليون ب 10000 درهم في لاني مثلا 2017 ما تجيش ليا في 2018 وتقول لي هذيك ليموبيليزاسيون اللي شريتيها انت غتقول لي شريتيها ب 20000 درهم جوج المليون. ما يمكنش شريتيها بالمونطون خاصو يبقى لو ميم مونطون يتكونطابيليزا في لي زاني سويفونت يعني يبقى لو ميم مونطون ما تشونجيش. دونك هذا قلت لكم سي لو برينسيپ ديكو هيستوري. كاين كذلك لو برينسيپ دو سبيسياليزاسيون دي زيكزيرسيس. باغ اكزومبل nous avons acheté une matériel le moyen شرينا شي ماتيريال مثلا في لاني ان لا كونطابيليتي كتقول لك شريتي في لاني ان vous devez comptabiliser في لاني ان ماشي حتى لاني ان بلس عاد تكونطابيليزيها. شريتي واحد ليموبيليزاسيون في 2017 تكونطابيليزيها في 2017 ما تسناش ليا حتى 2018 وتكونطابيليزيها. هادو سو سون دي برينسيپ دو لا كونطابيليتي vous devez les respecter. هادو
خاص هاد لا كونطابيليتي سي كوم سا. نمشيو لو برينسيپ الاخر اللي هو لو برينسيپ دو بريدونس. Par exemple, l'entreprise a un doute sur une opération. يعني الشركة وحلت طاحت في واحد الشك في واحد l'opération. Ici, le comptable doit comptabiliser cette opération dans le compte de provision. يعني الدولة كتقول لك إلا شكيتي ليا في شي اوبيراسيون دوزها ليا في لو كونت دو بروفيزيون وتهنا. كنظن بلي اللي دي واضحة. نمشيو لو ديرنيي برينسيپ واللي هو لو برينسيپ دو كلارتي. Ici, le comptable doit être clair, doit comptabiliser toutes les opérations dans sa période et dans son compte. يعني أي opération دارت ديرها في نفس العام ديالها وديرها ليا في الكونت ديالها. دونك لا فيديو ديال هاد لا سيونس هذا كملنا. نتلاقاو في لي زوتر فيديو ان شاء الله.